Oke guys. Odi guys. Kita mau betis nanas guys. Pakai bon cabe. Nanas muda. Enak loh. Nih guys, kita main bon cabenya guys. Ada. Mau enggak engkau guys? Enggak mau. Nah, Nih guys. kembali lagi di User Channel. Kami akan apa ya? Aduh. Guys, lalu aja saya guys. Guys, lalu guys. Hantam dulu guys. Makan. Ada guys. Rasa guys. Tambah lagi beko. tambah. Rasa beko. Nanas beko. Enak guys. Sampai ke helm. Buat keamanan guys. Biar enggak ngebulit telinga. Tambah lagi tambah. Buat keamanan, takut ketangkep polisi tunggu guys. Ada guys. Kalau mau langsung datang ke Tigobang. Bah, mantap. Aduh, mana ini? Saya ngaca guys. Jangan lupa subscribe guys. Ada guys, banyak. Guys. Mantap. Tapi mantep. Pedes lada campur lada. Tuh guys, keselak nampan guys, temen gue keselak nampan. Ini namanya kobra guys. Panas Karim. Ini kelihatan guys lampu merahnya guys. Nah itu ada kerongnya guys, kerong kobra. Tahu kerong nggak guys? Kalau nggak tahu upil, Nih guys. upil kobra. Ini kerangnya ini bikin atel guys. Yang ngerem baik keduaan. Bocah nyetel ya. Nanas ini. Enak loh. Nanas beok. Bukan nanas lambau lagi, nanas beok ini. Masih mandul. Ini guys yang disebut nanas lada. Jadi guys kan abah enggak guys? Iya, lada. Bah. Guys. Kalau teman-teman pengen datang ke sini, Samperin aja ke sini, Bang. mantap. Mantep loh. Karena kokong, mantap. Bikin sakit di telinga, guys. Gue Ini pakai lagi lagi mantap. Apa bahaya? Mau ogah? Mau ogah engkau guys? Nggak beki ya guys.
Kalau bagi sini aja nih guys, semperin. Ke awe semperin ke babut. Bagila. Ah, Ntar kita makan nanas lada. nanas atum. Nanas atum guys, terbuat dari bahan besek nih. Bahan besek. Tadi guys pas abis dipesek tadi ini ada seletingnya, karena ada seletingnya aneh. Aneh guys. Ini kerang dajal guys. Nih kerang dajal nih. Nih guys. Kerang dajal di sini pada numpuk nih guys. Kanasnya ada pentilan. Padahal gak suka kanas, sukanya nanas. Ada pentilan. Gua pengen gerah. Gerah body, gerah hulu. Mirasa guys. Sabar. Panas rasa lele. Nih guys. Nih guys, ini bagian guys, ini bagian tengah nanasnya yang disebut tolang kucing. Kita makan nih guys. Kan dia. Lihat guys. Ini udah ya. Mantap. Tapi capek guys gue. Pedasnya loh. Bikin irung salesma guys. Anda mau anda. Ini guys. Nanasnya kencing guys, banyak airnya. Aduh. Nanas kampung nih suka ompol. Suka ngompol. Nyeri guys, karena gerong yang nyeri. Tengeret kebesekan guys. Tapi gak apa-apa guys. Kalau nyeri di beheng. Nambah lagi guys. Jangan lupa subscribe guys. Gue mau udah isin-isin ini pede aja. Jangan lupa. Guys. Terus gue udah ngerebek, jadi kalau nggak subscribe nggak ada ya. Nyeri guys. Carongnya ini mah guys, gue tinggal ngapain. Tugas guys. Tugas kayak aspal. Kayak paping blok ini guys. Heras. Habis. Habis guys. Nah guys, ini mah tolongnya, masa gue makan. Kan ini heras guys. Makan aja kan gerang kuda guys. Oke. Cukup sekian dari kami. User channel. Yang bikin dada bergetar nih guys. Gerong nyeri. Celi tengebul. Wassalam. Mantep. Guys. Jangan lupa subscribe. Oke. Guys.